Dada? Tawagan daw si Dada. Tawagan natin si Dada. Uy, tawagan si Dada. Gusto niya si Dada magkausap. Wait lang. Tawagan natin si Dada. Video call natin si Dada. Uy, gusto. Okay. Video call na natin. Okay. Oops. Oh. Oh, my little cutie. My little cutie. Dookie dookie. My little Phoebe.